To whom it may concern. Bida sa balay, bida si nanay. Hello mga kasama, dako tuod nga problema ang malain nga usbong sang baho nga nagahalin sa aton nga mga basurahan. Ang isa sa ginatunaan sa malain nga baho mga kasama amo ang hindi insakto nga pag-segregate sang aton nga mga basura. Kung manutara naton duna na gid sa aton nga magpahamtang sang isa lang ka basurahan kag ibubo lang dira ang tanan nga basura halin sa plastic, karton o kon papel hasta sa mga damog kag panit sa mga prutas kag utanon. Ma-imagine mo bala kung ano kabaho ang gwa sa mga ini kung magsalalamo na? Mga kasama, dapat nga magbalik kita sa basic sa pagaboy sang aton mga basura. Learn to segregate sang inyong mga basura kag magbutang gid sang dalamugan ago dira ninyo mabutang ang mga bilin nga pagkaon kag mga panit sang inyong mga prutas kag utanon. Kasama mo sa back-to-back number 1, Charm Cabileo, DYRI, Tatak RMN. Tatak RMN.